Mo ni ang 7 colors. 7 color art. Pero kay ulan man. Shots well Reagan no ayn fava. Dili na kayo makita kay ulan man good. Nabasa ba? Nabasa. Ich weiß nicht, ob wir zu diesem anderen Berg überhaupt noch fahren müssen. Zu dem. Welcher? Das ist dieser bekannte Berg da irgendwie auf der. Brockness na. Nee, ich glaube, den sieht man eh nicht, wenn man weiter weg ist. Der ist schon bald vom Ohr. A2. Darum würde ich sagen, wenn wir hier durch sind, dann kann es Richtung Hotel gehen, oder? Ja. Daghang kayo may o pinaakag lamok. Hier, guck dir das mal an. Yeah. Ang tumas kay mamburot ako kay pino Wir kayo. haben kein Stück weiter dabei. Siguro pag tuplok niya biyaan dayon kang tumasupsukan patay niya. Dengue, Corona, Fieber. No. Naami sa Sahara. Ay. Yes. Vamos ao passo na gusto ni Sroch. Ba. Dagko kaayo. Ay, wie viel Stück ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten auch noch. Ага. Ой. Куда ты? Warum die so dreckig ist. Ja, weil es gerade sehr regnerisch und schlammig ist. Aber auch der Rücken. Guck mal, der hat kein Gras mehr. Müssen wir eine Runde oder zurück? Geht zurück, oder? Tuyok mi. So, mo ni ang color sa yuta. Aluminium oxide. Was ist der eigentlich damals hier? Das ist Nature, Schatz, oder der hat das gebuddelt? Natur. Also. Hallo guys, i-share na ko sa inyo ni ang amo ang experience diri sa Mauritius. Mao ni siya ang pasulod man ni sa katubang 7 colors earth. Coffee bean. Pero From me to nasumpay-sumpay naman ni good. So nasa plantation din na guys, banana, coffee trees, dragging color. dayon unsa pa kapayas. Mura lang sa Pilipinas ba makamingaw kayo sa Pilipinas pa na sus Smells like daghan na gyud kayong lamiang makaon no. So mao na istorya nga mo ang driver din ha. Ug unsang month ang ting harvest sa ilahang coffee.
How much is the ticket fee? Tungod kay kusog-kusog ang ulan, dili gid siya maklaro, dili na ko ma-open ang window kay ang ulan ba musulod sa iyang sakyanan, no. Dayon nag-waiting sad mi din ha sa kaning sa gate ba kay para ang mabayad og entrance pay sa katong kuan Seven Colors Earth. Nagpadayon na mi ani sa lain pang tourist spot nila ug mo na nag-drive na mi nahuman naman mi didto sa atong Seven Colors Earth. But when it rains heavily, instead of two waterfalls, will be just one big. Okay. Yeah. Matod pa sa amo ang driver kana kuno falls din ha pag heavy rain kuno ang moagi, so mahimo na lang daw na siyang isa pero duha jud daw na siya ka agianan sa dito ba sa suba sa sabal basta yung nana mo to yung salty, no. So nagpa-picture sad min, no, ug napoy idea ang kaning driver ingon siya manganga daw mi nga sad mi mo na ang idea. Iha jud may pasakon pa jud dito sa taas katong naihagdanan kanino kay iha may pasakon para daw makita na mo tong mahulugan sa tubig jud dito sa baba. Huy, pwede man na layo kayong hinay ka na danlog ano kay basa na biya mo ang mga slipper labi na ang akua kay dili sarado ang katumas okay ra ang akua danlog na niya dili biya kuha na dog hike niya daghan pa jud kay lamok din ha daghan na kay pinaakan akong bana din ha. Gani kay wala siya ni surrender. Wala siya ni angal. Kaangal lang na kay na. Ulan pa more. Patay. Nindot biya pod ang feelings nga naabot mi diya sa ibabaw kay nindot man jud ang makita, no, kaso lang kay ulan siya makawala jud siya gana kay dili ka pose og picture ba tungod kay gagunit kag payo basa pa jud kaayo. Akong gingnan akong bana din haba kung sa Pilipinas pa ni siguro gihimuan na ni nilag zip line para makaadto dito sa falls na pit, no, pero siguro kay gusto nila ma-prevent ang ilahang bukid, ang ilang nature mo nang wala nila patudahi jud og kanang dauton ba ang ilahang bukid mo na nga siguro ako ra po nang kuan ha mo siguro ingon ana na. Hallo, wir fliegen gleich dort. Schatz, wenn das in Philippinen, wir müssen dann Zipline. Ja. Geld zu verdienen. Das sind direkt bis zum Wasser fahren. Genau. Ja. Yeah, all these banyan tree. From this side is moved this side. Mhm. The roots from the top. Ja, it's interesting. Yeah. Ja. Kani siya nga tree, mangbitay ang mga ugat niya dayon magtubo. Ang Do you ugat. know the film Tarzan? Yeah. Yes, of course. That's a swinging tree. Ja. Hello guys, another day, another tour. So, mao ni ang amo ang ikaduha nga tour, no. Ug wala na mi diha giulan, init na sad kayo diha. Ug kani sa madto mi sa ilahang botanical garden. So, sa sulod silang botanical garden naapod sila yung mga dagko kayo nga bao nga makita. Ang Essen. Ang Essen.
Kani siya nga tree, ang iyang pangalan, millionaire tree. Kay nga no, millionaire, kay kani siya diri, makaon man ni siya, mahimo nilang salad. Sulod no, sa sulod. Dayon, mahibalaan ni mong pila ka tuig daw ning millionaire tree, diya sa iyahang mga baglis-baglis diya no. So, una ni siya makahimo og ingon ani, mga 8 years daw, mao nang millionaire tree kay tungod dugay siya patubuon, una ka makakaon sa iyahang salad. Is das reste shots? Millionaire salad. So mga ingon ana nga hier shots wie viel Jahre ungefähr das? Kann ich jetzt sehen. Kay every baglis daw 1 year. Laliman ka. Unya imuha ra ng putlong kay makaon ra ka ng salad na mahal daw na siya, pero diri sa ilahan na daw sa lata. Shit ka sa man rokon kratzen shots, please. Indrin. Genau das. Das ist Bambus, Schatz. Bambus. Interessant. Ja. Nur wie bei uns an der Straße. So, gipangita na ko ni nga baum. Kani nga punuan, kay dako kayo siya. So, maposing sa kodari, ha? Kani nga tree, namunga siya og, namulak siya og pula. Dayon, nahulog siya dari sa yuta. Og nasidlakan sa adlaw, nice kayo lang taon. Nagpula-pula ang yuta tungod sa iyang bulak sa siyan. Was ist das, ne? Wie heißt der? Kann man Make-up machen? Schatz. Bleib hier. Ah, look at sie. Dako kayo ang Da keine Straßen. Alendaun siya. Ich weiß auch nicht den Namen von. Interessanter Baum. Ja, das ist auch interessant, ne? Boah, so groß. Die andere, oh. Hindi na makita ang dahon kitwas taas na. Kani kuno siya nga punuan, mamulak na daw ni kay isa sa iyang kinabuhi ug pila ka tuig daw una siya mamulak, so mamatay dayon siya ini kumanyag bulak. Matod pa sa driver. Da ist ein Bonbon. Hi siya. Hi. Na, hast du siya napak? Ja, So, nanang lili. mal mit Schutz. Kanilahang botanical garden, dako kayo ni siya. Ug isa po ni sa ilahang sikat nga tourist attraction diha sa Mauritius. Dako kay siya. Ja. Unsere Teich ist sauber als hier, ne? Ja, haben im Internet auch viele geschrieben, dass der sehr voll Algen ist. Das muss eigentlich eine Bewegung sa Wasser, Ja, ne? klar. Aber diese Seerosen produzieren halt viel Dünger. Also, das ist schön. Aber so groß, wie kann so einer, das ist auch Lotus-Schatz, ne? Hat da jemand Geld da geworfen, Schatz? Zum Bündchen. Macht man aber nicht. Kann man einer Dings kaufen, dann in unser Teich, dann wir sehen, das Wasser nicht mehr. Ja, aber nicht mehr Algen. Noch Algen. Ja, ich sagte ja, Seerosen produzieren viel Dünger und